بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحي القیوم. الله اکبر. الله пирамарди 85 сола аз тоҷикистон ки аз 5 соли пеш дар олмон паноҳанда шудааст. ҳоҷихол муҳаммад умаров дар гузашта хазинадори ҳизби наҳзати исломии тоҷикистон буд ва дар соли 2015 пас аз баста шудани ин ҳизби умдаи мухолифи тоҷикистон ӯ тарки ватан кардааст. ма ростига баъде ки ин коро шуда ки ҳизб манъ кардану мақсад ки кори ҳизб халос шид, мо баъди маркази маҳкам кардан ва як қариб як 20 рӯзи дигар дар ҳамун ҷои хонаи Нурулло кормона фаъолиятмона ҳамуҷа мебурдем. мақомоти тоҷикистон ҳизби наҳзати исломии тоҷикистонро пас аз чанд ҳафтае бо иттиҳоми даст доштан дар ҳодисаи 4 сентябри соли 2015 ки ҳукумат онро ошӯби генерал ҳоҷӣ ҳалим назарзода муовини вақти вазири дифои кишвар меноманд баст, раҳбарияти ин ҳизб даст доштан дар он ошӯбро ҳамеша рад кардааст. бобои ҳоҷихол муҳаммад мегӯяд ӯ 16 сентябри ҳамон сол аз тоҷикистон фирор кард, аммо даҳҳо тан аз фаъолон ва аъзои ин ҳизб сар карда аз 16 сентябр боздошт ва ба муддатҳои тӯлонӣ зиндонӣ шуданд. қисме зери фишору таъқиб тарки кишвар кард. меҳмонои нав омадагӣ и домодай набирамай баъд абираҳоман сета духтар дора, якта писар. ҳоло бобои ҳоҷихол муҳаммад дар Варшава, пойтахти Лаҳистон қарор дорад. ин кишвар бо давлати Беларус ҳамсарҳад аст ва одатан паноҳҷӯён аз Тоҷикистон аз ҳамин роҳ ба хоки Иттиҳодияи Аврупо дохил мешаванд. ин бобо ба истиқболи набирагонаш омада, Ёсини хурдсол ҳамроҳи 3 хоҳаронаш ва падару модар 5 моҳи пеш аз Тоҷикистон фарор карданд то худро ба Аврупо бирасонанд. чандин боро маслиҳат пурсидан аз ма ки мақсад ки моям биёем я бало када ки иҷа нашидестай, мақсад зиндагӣ хуб нест, мақсад таъқир бисёр карде содиян кадом рӯзай, мақсад шояд ки қавмон кадан чанд бор бурда лата кубуш кардиян, чанд бор бурда мақсад ки як сутка дар хиёлам шунондиян манаш кардиян. دیگه با هر وقتی که اینجا یک خبری که طرف ما میشید اینا رو با آمده با غم دادیان و همین خاطر دیگه طاقت نکردن. ин оила мегӯяд онҳо бо сабаби фишори мақомот дар тоҷикистон маҷбур шудаанд тарки ватан кунанд, аммо то ин ки ин тифлакон бо бобояшон дар Варшава мулоқот кунанд, сафари дурудароз ва пурмоҷароеро паси сар карданд. мисол мо вақте ки мақсад дар Тоҷикистон амният надорем, ба тарс ба ларз ҳар рӯз ки ҳозир меоян ина меоян телефономон ина мақсад озод набудем да ай ҳамун ҳисоб хастем омадем. ин зани паноҳҷӯ аз Тоҷикистон ҳатто пас аз расидан ба Аврупо намехоҳад ҳувияташро ошкор кунад. ӯ хавф дорад ки суҳбати ӯ ба расонаҳо метавонад боиси озори пайвандонаш дар Тоҷикистон аз сӯи мақомоти кишвар шавад. омадем хай шаҳри Беларус. ай Беларусия гуфтанд ки хай маҳкамаи раҳо. дига илоҷ надоштем, ами фаҳмидем хай бо ай одамои хай буданд ки бо фаҳмидем ки қочоқчӣ мебурдиян. بعد گفتن که ماشین قطعی میبرن. خیلی مقصد همیقه مبلغ میتین ماشین قطعی میبرن، مقصد میگذرونن. خیلی ما راضی شدیم که رفتیم ماشین قطعی کم میبردیم. گودکا مایده 4 گودک دارم با گودکای مایده خیلی رفتیم، خیلی جایشی ترسیدیم. یک ماشینی که ما اونجا شیشتیم بسیاری بده، شیشتیم ماشین
تاریک بود، شب بود، ماشین شیشه نداشت، تاریک بود، ترسیدیم، آدمای بیگونه. حتی هم خیلی ترسیدیم که گفتیم مقصد که کجا میبرند چیکار میکنن ما خمون نمیدونستیم. خیلی ماشاءالله که خداوند رحم خورد، خیلی ما را فرو آوردن به همون راه هایی که درونای جنگل کودکای میده عذاب کشیدن. خیلی سیما را بریدن گذراندن، خودشون رفتن. ما خودمان ایستنشه به درون جنگل عذاب، جنگل ره نداشت، ما خودمان ره کفتیم، شاخه را یعنی ما کردیم، درخت های کلان کلان غلطیدگی، کودک ها غلطیدن، گریه کردن، تاریک، هیچ جا روشنی، یگان روشنی نبود. تلفن نداشتیم، تلفنمون در دستی یک بچه پیش بود، ندادن مون در دستمون. امرومون پیشکی دویدن رفتن. من حسابه که کودک معده داشتم، قفا موندم. وقتی قفا موندم ترسیدم. بعد یک گلوچ کده راه امرومون سایش میدیدیم، کم کم آواز شد. ایم دمیمو خیلی سر کده رفتیم جنگل های تاریک ترسناک، آواز های سگ، میگو که های سگ میخورم. خیلی به یک عذاب برآمدیم جنگل ها را، درونای زمین ها را، درونای جگوری بود. خیلی راه قشلاقچه یافتیم. راه قشلاقه یافتیم که ملیسا اومد، ماشین قطعی، کودکام ترسیدگی بدن، ترسیدن. رفتش در ماشین که اینیم خیلی کودکا در پیش داری هم ماشین چی یکی ماشین نکیم درش محکم نبوده که یکی در هوی میشه کودکا اینیم خیلی با پوش مردکای کلان رفتن سرست از موشون گرفتن ای برو کشم برو وردن چی را در محکم کردن قپیدن. با چی در توپ تاریک بود چی راه توپ اینیم خیلی شاو بود که توپ تاریک نیم شاو. انا اونجا دکه چی نیم رفته بودم که اینیم علافا را خیالی سنگ کردم با بلوی علافا رفته سم باید که اینیم خیلی چی عیشه را خاموشکو میگذاریم خیلی شاخه هیچ چی نمیشه. با اینیم باید که اینیم ملیسا میآیند این خیلی میگن که همه با پوش میغلطن، میگن استایت، میگن چیزایی میگن که اونجا ده همه با پوش میغلطن دادم رستو انا مود بازانو یاسین رو که بیرخ کده میتا ملیسا چه قبیدن؟ در جنگل آمده استابیدن باید که قبیدن اونا. تو دست برداشتی با؟ ها خیلی کردم. با چه گفتن؟ چی؟ با گفته یک خونه بردن اونا با ایوجا با یک خونه دیگه زکریتی را کرد. چه خیلی بوده زکریتی لگر؟ بزب. چه بزبی داره؟ برای که اوجا هیچ کنه نمیمونم برای خیلی قپیدن بردن دپروز کردن 3 روز در مثال یک جا محکم کردن. با بعدی 3 روز یک لگر زکریتی میگن محکم اموجا بردن. 4 ماه ما در اموجا ایستادیم. قیم بود، عذاب بود، کودکای میده. ما هیچ کره ای راه ها را میگم که به ای راه ها هیچ که نیایه تنج باشه، امنیت داشته باشه در تاجیکستان. هیچ وقت ای راه قطعی نیایه، آمدنی به قانونی بیایه، قانون شکنی نکنه، عذاب میکشه. هم ما را وطن خودش میفوره. وطن خوب باشه، کار باشه، ارزانی باشه، همه در وطن خودش میسته، تینجی و امانی باشه.
ҳама озод гап зада битона ва ҳама ҳаққу ҳуқуқиша бидона, ҳама дар ватани худаш места. гӯё дар турма буд, барое ки гӯё ғайриқонунӣ гузаштан сарҳади Беларусу Полшара. гӯё ки дар турма буд. духтарам мане ки 100 бор шукрона кардам ки духтари ма дар ҷои амнай, ҷои амн, дар давлати амн омадай. инами хел дига хай тӯли 4 моҳ духтарам дар лагери ами чӣ буд, маҳкам буд. худоро шукр ки имрӯз дирӯз озод шудан биромадан. 100 бор шукрона мекунам. хай